The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the hospital and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the hospital. Lastly, no copyright infringement intended. All materials used and music background credit to the owner for public service purposes only. Maayong hapon. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center Sub-National Laboratory nitala na sa mga musunod. Karong adlong Lunes, pitsasay sa Hulyo 2020. 535 ka samples na test karong adlaw o kinitanan gikan sa Central Visayas. Sa kinatibuk-an, 30,925 na ka samples na test sukad sa pagsugod sa atong Sub-National Laboratory. Sa 535, 111 ni ini ang positive o 424 ang negative. So matotal, aduna na kitay 6,860 ka positive samples o 24,012 ka negative samples. 578 ka samples ang kasamtangan nga daghan karon sa atong laboratorio. Pahinumdum lang sa tanan nga mga resulta base lang sa mga samples nga gitest. Ang Department of Health Regional Centers for Health Development ang mopagawas og detalyadong impormasyon mahitungod sa mga positibo o mga negatibong kaso. Daghang salamat. Aniya na mga pinakaulahing balita kabahin sa COVID-19 dinhi sa atong tambalanan karong adlawng Lunes, petsa 6 sa Hulyo 2020. Ang Soto mirehistro na sa mga musunod. Sa kinatibuk-an, 669 na ang kumpirmadong kaso diri sa atong tambalanan. 126 ni ini ang nakarecover na. 213 na ang naputluan o kinabuhi nga naggikan sa laing-laing lugar. O sa kasamtangan, aduna pay 141 ang padayong giatiman diri sa atong tambalanan ug 189 usab ang na-transfer sa atong mga isolation centers. Sa atong bed utilization karon, ang atong total regular bed capacity kay 865 beds ug naatay 489 patients sa atong daily census, giving us a utilization rate of 56.5%. Our expanded COVID-19 bed capacity is 185 beds with a daily census of 141 patients, giving us a utilization rate of 76.2%. Our ICU bed capacity is 55 beds and currently we have 31 patients, giving us a utilization rate of 56.4%. And dedicated COVID-19 ICU bed capacity, we have 24 beds and a daily census of 17 patients, giving us a utilization rate of 70.8%. Daghang salamat. Maayong hapon, Dr. Helen. Ngayong hapon. Lunes, Yan. Dr. Helen. Yes. Mga ng beauty sa Lunes. Very fresh. Thank you, Okay. thank you. Hope sa nga kamo diha sa mga panimalay, fresh po kay moron sa adlaw Lunes. Mao ni ang Manic Monday. Busy siya pero mayroong adlaw sa usa ka semana, pero paspas ang panahon mga quarantine. Mudagan ra ni siya tanan karon bitaw nanata sa Hulyo 6. Kalit ani mo matata July 15 na. Dayon Christmas na di ay. Okay. Ang bilis naman Christmas. Ang bilis naman. So today, our Monday episode is debunking myths on COVID-19. No, Dr. Helen will tell us later very important items about aning ato ang mga matters regarding COVID-19. Okay? Yes. So sa dili pa na siya sugdan, ato sang tan-awon og balik ang ato ang mga public advisory. Ato gining balik-balikon para way masipyat, walay moingon nga wa kabalo. Okay? Let's start, Dr. Helen, with OPD. Oo, so ang atong OPD, ang atong gisirhan, no, aron maka-expand ta og beds sa non-COVID areas. Kini diri ma-admit ang atong mga non-COVID patients aron ang other areas in the hospitals can now be expanded for COVID-19. Yan. Right. So but don't worry kay naamang tay teleconsult para sa mga Teleconsult. gusto nga
pakonsulta sa ilang mga doktor. So naka-post sa atong Facebook page ang mga numero nga pwede ninyong matawagan. Alright. Okay. Klaro ka na ha. Ayaw kaguol. Okay? Ayaw kaguol in this 71st episode of Soto Live. Oo. Ayaw mo kaguol diha sa inyong panimalay kay natay teleconsult. Pero pahimangno lang, tawagan nato ang sakto nga departamento o sakto nga mga numero. Sa kadaghan sa mga numero diri mga ka-quarantine, mga ka-stakeholders na mo diha. Example, kung mga sakit sa babae or anything regarding, reproductive health. So OB. Kung mga bata, adto ta sa pediatrics. Kung sa mga adult, pwede sa IM or IM. sa family medicine. or family medicine. So, para dili sa puton mga ka-quarantine nga, wala ni tubag or di mao, tawag ta sa sakto nga numero. Kung dili ninyo maabot ang sakto nga numero or walay mo tubag ninyo kay naapay lain sa nga gitake nga call, pwede ra gyud mo adto sa inbox sa ato ang you can send message sa ato ang Facebook page, okay, sa Vicente Soto Memorial Medical Center, okay? Yes. Ug ang sunod mao kini ang no visitors and no watchers policy. Yes, Oo. Doc, what is Because that? we have a very limited space sa atong tambalanan and we find that we have increasing number of patients. Kunya dili ta gusto nga naay magtambay in other areas of the hospital kay risk guman nga matakdan sila og COVID-19. This is why naalantay mga exceptions no sa mga watcher na pwedeng magstay kana ang mga pediatric patients nga kinahanglan og patient care kay dili sila ka take care sa ilang self kay pediatric patients man ug signing of informed consent and education and instruction and counseling by the doctor. Ug natay mga renal patients nga magpa-dialysis sa atong renal center nga kinahanglan og support or assistance. Ug natay mga patients nga under intensive care or intubated or cannot incapacitated kinahanglan og tagtungod nga mag-consent para sa ilang care. So Right. kini ang atong mga exemptions. Otherwise, wala tay watcher nga gi-allow diri sa atong tambalanan. I hope that everybody understands this is for the safety of both the patients and the watchers. Thank you very much. So, klaro kay na ni explanation ni Dr. Helen no, nga mga ka-quarantine nga wala tay watchers, wala tay Yes. visitors, pero natay mga exceptional circumstances, okay? Istorya lang kung namoy mga pangutana or mga doubts, istorya lang mo or diretso mo sa inyong healthcare workers nga nag-atiman sa inyong pasyente, okay? So, we hope that's very clear. O, di ba Dr. Helen, sa pila na ka-episode ani atong Soto Live, gusto gyud ta makahibaw kung unsa gyud ang inyong gipamati diha sa inyong mga panimalay. Yes. O how do you feel? Unsa inyong mga kahadlok? Unsa ang inyong mga fears? Unsa pa na yung uban diha? Mga Okay. Oh. Gusto ta nga makakonekta sa atong mga viewers, mga Right. quarantine. So we can identify kung sa man mga challenges, mga issues o concerns kay naa may mga tao nga willing to help, no? Yeah. So willing to help. So we just need to know what are the areas na kinahanglan og tabang. So mao ka na, si Soto sa Vicente Soto Memorial Medical Center pinagi sa atong Soto Live o sa ato inyong Facebook page atong i-document unsay inyong mga gipamati, gipanghuna-huna or na feel gibati, Yes. no? So this is our perception survey. Amo ni siyang i-post karon kay para atong makita sud sa usa ka semana ang inyong mga tubag. Okay. Sa English, So what are your most driving concerns during these times of COVID-19 crisis in Cebu? right, kung sabi ni saya, unsa man ang imong labing dakong kabalaka sa kini nga krisis sa COVID-19 sa Sugbo. Yes. Kay we believe in evidence-based management. Kini akong doktor sa akong kilid, mama sa ni Raina sa mga research, she's very good on that and she's teaching that also. So we have to document and we Yes, have to oo. really look at your answers. So palihog, pwede ra gyud ninyo tubagon sa ato ang comment section unya sa ato ang pag-post ani atong perception survey. Okay, ikaw Dr. Helen, unsa man imong Kasi tubag ani? there was somebody who called me, no, na nitawag sa ako over the weekend, no? Somebody from Manila, stranger, total stranger, nanguta na siya unsa may status sa food distribution sa Cebu City.
So medyo it's out of my league because ang akong scope kay Vicente Soto Raman, no? Yeah. So the what is in the community, the problems in the community, I might not be able to address. Right. So one way of being able to supply the answers to the question, because there's so many very generous donors Yes. from all over, not just in Cebu City, not just outside of Cebu City or in the province, but outside of the Cebu Island or the Visayas. So naa sa mga taga Mindanao, taga Luzon, nagtawag, nangutana, aron makaibaw sila, unsay pamaagi nga makatabang sila nato. Correct. So, this is one way of asking. Kamo mga ka-quarantine, unsa may inyong pinakadakong kabalaka, issues or concerns na abamoy makaon? O Kana, na problema ba mo sa inyong balay? Right. So, unsa pa? Naapay reasons nga mugawas ka, nga kinahanglan ka og transport? Right. Kung naa kay gibati, naa ba kay access to the barangay isolation centers or the cluster clinics kung asa makapagkonsulta sa atong mga doktor? Nakahibaw ba ka kung ang dami ko nang sinabi, no? Sige. O nakahibaw ba ka kung unsa mga signs and symptoms o mga Correct. gibati sa mga tao nga naay COVID-19? What should you watch out for? Yeah. Or nga, should you overthink it? Or should Yeah. you worry about tomorrow when you have to live today? Correct. O yan. Yeah. How do you find out about your mga loved ones nga posibleng wala kay contact or Yes. na-admit ba o unsa? O There's a nabalaka lot ba of- ka nga ang imong Yes. suod nga mga higala, suod nga kapamilya na COVID na pud sila. So, Yes, permero sa una ang imong hunahuna lang kay nakadungog ka sa balita nga naay COVID pero karon nanad jud sa sulod sa imong pamilya or nagyud sa imong suod nga Yes, higala. oo. So mao ba ni imong mga gipamalaka? Kini siya tanan nga mga gibati ninyo inyong mga kabalaka. Importante ni diri sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga naman. Yes, tuod man tambalanan ta hospital. Yes. Soto is a hospital. We are now in the curative side, no? Dili ta sa prevention. Yes. But however, your facts, ang inyuhang mga tinuod nga mga panghitabo diha sa inyong mga panimalay or diha sa imong kinabuhi mismo, importante na diri sa Soto para ang amo po mga decision making sa pagpadagan ining tabalanan is also aligned, no? Yes. Aligned to the real need, aligned to the crisis so that kinitanan we can look at it in research, di ba? Yes, Pwede oo. gyud mo makita nga Evidence-based. sakto, evidence-based gyud siya. So, importante namo mga quarantine ang imuhang feelings. So, palihog ta sa last publish ana. So, again, in English, the question Yeah. is, So what are your most driving concerns during these times of COVID-19 crisis in Cebu? or unsa man ang imong labing dakong kabalaka sa kini nga krisis sa COVID-19 sa Sugbo. So tabangan tani og tubag mga quarantine para atong makita, no? The more nga tawo nga makatubag ani, makasulti sa inyong mga komento, the more that we see the real picture all around us. And here in Soto, we can also help by doing also a very good strategy in moving, okay, against all constraints in this COVID-19 pandemic, okay? Yes. Nindot kay na ha, tubagon tani, tabangan tani og tubag. Bisaya, English, okay. Pero amo nang i-suggest, ayaw lang tubag kayo sa create message nga moabot sa inbox. Ari lang sa comments kay mao man nato ang ipang-record sa atong prod team, okay? Sa atong research team on this perception survey, okay? So I hope inyo na dihang mga makita og thank you so much sa mga nagtan-aw sa atong episode karon. This is the 71st episode. Nakaday ipang thank you yan. Dr. Helen. Oo, so Sige sa naman nananaw diha, nakadiha. Hindi ko makita eh. Justin Estimo Mazon. Good afternoon VSMMC. Mabuhay. We also have Angelita Lascunia. Good afternoon, guys. Yan. So also watching, no? So Choqueto De Paz, Hazel Cuenca Ferido, classmate. Tabikoy Galindo, ma'am, thank you. Yeah. Dr. Celia Mabalata. Hi, Doc. Miss Glicerio and Hambre, thank you for watching. Ma'am Maureen Bien. Oh, Hello, watch our party. finance officer. Watch party. Mayra Singson Yasi. Good afternoon, tanan. O ni Daniel Ishikawa. Uy, wa gini, no? 71st Oo, episode niya. Wa pa yeah. dito kitaan niyang naong. Gitry naman ni Kwan sa production team. Si Miss Ishikawa, uy. Si Daniel Ishikawa, uy.
Wala pa gyud makunta Kailan na no? namin mag-guest dito sa Soto Live. Good evening to all from Daniel Ishikawa Oy. So mao to no, so this is Monday's debunking myths on COVID-19, no? Yes, so. Kay naamang ko yung mga daghang istorya-istorya, Dr. Helen, nga i-require pa daw kuno, usa sa istorya, i-require pa daw og antibody test para ma-declare ang usa ka pasyente nga recovered. Recovered. Oh. So, very important na, no? Kay naatay DOH Department Memorandum number 2020-0258. Kini ang subject ni ani updated interim guidelines on expanded testing for COVID-19. So kini expanded ang testing, no? So na ay subgroup A up to subgroup F. So giingon diri no ang priority for testing, no? So patients and healthcare workers na naay severe and critical symptoms. And the second as those with mild symptoms but who are vulnerable or immunocompromised na ay mga comorbidities, especially yung mga elderly more than 60 years old. The subgroup C are patients or healthcare workers with mild symptoms and relevant history of contact. And then subgroup D, healthcare workers with no symptoms but relevant history of contact. And then subgroup E, frontliners in healthcare provision response against COVID-19. And then subgroup F, vulnerable patients such as those with comorbidities, those who undergo high-risk elective surgical procedures, or those living in confined spaces such as persons deprived of liberty or institutionalized persons and others. Okay. But in this particular Department Memo 2020-0258, nakabutang po diri ang criteria, no, revised criteria, so that you can be able to label a patient as recovered. So in this particular memo, it is said that probable, suspect, probable, and confirmed COVID-19 patients who have clinically recovered and are no longer symptomatic and have completed at least 14 days of isolation can be discharged and tagged as recovered without RT-PCR or antibody testing, provided that a licensed medical doctor clears the patients. So, ulitin ko, ang requirements lang aron maingon na pwede na ma-discharge o recovered na ang pasyente. Number 1, wala na siya symptoms, wala na gibati. Okay? Okay. Naka 14 days na siya nga quarantine, naka-isolate. Okay, isolate na. Okay. Kanya ang third is, na ay doktor nga mag-assess sa iya, mag-evaluate, mag-tanaw, na mag-ingon na naka-recover na ning pasyente. No need for RT-PCR or reswabbing, no, or antibody testing. So pasabot ba Dr. Helen nga before kining COVID wa magyud may laki ani, di ba? So sugod tanan magyud nato nagsugod og kat-on, Yes. di ba? So nagpasabot Dr. Helen nga katong before nga kinahanglan pa ka mo swab og balik before ka ipa-discharge nga pasyente. Kinahanglan Karon mag-negative, mag-negative, no? karon do Karon wala na Dili siya. na kinahanglan. And that is by 2020-0258. Yes, because before there were patients nga dugay kayo ma-isolate kay dili man mag-negative ang ilang RT-PCR. Makausa na kabulan, positive pag yun ang ilang RT-PCR. Why? Because na may mga remnants of the viral particles nga ma-detect sa RT-PCR. Alright. So ang RT-PCR maayon na sa pag-detect sa COVID-19. Pero dili na maayon na basis aron makaingon ka nga recovered ang pasyente or dili. Correct. So we still go clinical, and this is very helpful, especially in areas that do not have access to either the RT-PCR or the antibody testing. When you use antibody testing, this is not good for diagnosing, no? Dili maayong gamiton aron makaingon ka nga positive ba o negative ang usa ka tawo sa COVID-19. Maayo gamiton ang antibody testing aron makaibaw ka kung protected na ba ka, na ba kay antibodies against SARS-CoV-2. So kung na kay IgG positive, means you already have antibodies against COVID-19 na naka-immune system against COVID-19.
Pero kung IgM negative, dili na active ang infection. So, dili na ka makatakod. So, Right. maayo unta kung na ay antibody testing, if it's available, you look for the time when you already have IgG positive and IgM negative. However, even if wala kay antibody testing, so long as you have completed 14 days of quarantine, you are already asymptomatic, the doctor tells you nga, okay na ka, recovered na ka, pwede na ka ma-discharge, dili na ka makatakod sa lain. So akong balikon Dr. ha sa Binisaya Doc, og correct me if I'm wrong. Okay. Sorry, ano may sinabi ko? Oh, ako pa yung i-correct kay Okay, ako, sige. ordinaryo ba? Ordinaryong tao. Okay, Sige, sige. ikaw ang doktor, ako ang representative sa mga ordinaryong tao. Ang imong gisulti Doc, nagpasabot nga, kung na ako'y 14 days na nga quarantine, meaning na-quarantine ko 14 ka adlaw, Yes. nya, wala na ko'y gipamati, wala Yes. na ko'y ubo, wala ko'y hilanat, wala na ko'y sipon, wala na tanan. Og niingon na akong doktor nga, ni-assess na si doktor nga, pwede na ko may go home. Yes. Mauni mong gipasabot ba, Dok? Sakto ba nga sa among mga ordinaryong tao, pwede na ka i-release. Yes, recovered na ka Recovered from na ka. COVID-19. Oh, there ha. Klaro to mga ka. ka-quarantine ha nga. Yes. Recovered na taan nga state sa katuntulo. 14 days quarantine, asymptomatic and assessed and certified by your doctor. Yes, Okay. You kanta. mentioned ganina po Doc IgG positive. Forever na ba ni nga example ako Doc COVID patient ko nya IgG positive sa akong antibody test. Tinuod ba na nga di na jud ko matakdan og COVID balik? Kana dili ta kay bao, no? Because this is something new. I don't think 3 months of COVID crisis is enough for us to say na lifetime na ang atong antibodies. So, in other countries, na posibilidad nga ma-reinfect ka. Even if na-infect ka na before, posible na ma-reinfect ka sa COVID. So, Napoy gisulti nga 2 months lang daw ang in 2 antibody. months. Oh. So, we are not sure yet, but it has to undergo further rigorous research. Og parehas sa question, similar question ni Daniel Ishikawa, oy. Hi Doc and attorney. I found a video about vaccine nga mutok daw og 12 years for production. Yes. Is this Oh. true? I Yes. thought for 1 year only. In general, drug discovery or drug development really takes a long time. Dili na magic, no? Dili na magic. Otherwise, you will be taking a lot of risks, and the dictum among doctors is number 1, do no harm. If you are not sure if a drug will work, no, you have to think very well, no, if the benefits will outweigh the risks, because you do not want to do any harm to your If the patient. benefits will outweigh the risk. Yes. Sa Bisaya pa, kung ang benepisyo mas Mas dako mas pa dako sa pa mga sa risgo. risgo. Yan. Okay. Mm-mm. Very good. And if naka-recover na ka, now is your opportunity to help another person who might be in severe and critical condition. How? Kay natay gitawag nga convalescent plasma therapy. Kung ako jud sige example ako kagalingon of COVID. Sige, ikaw. I have an IgG of positive and you are saying now nga pwede ko mutabang sa uban nga gi-COVID. Yes. Unsaon to yung Kay convalescent plasma? Naa naman kay antibodies, di ba? Oh, na kay antibody. Kay naman na ang Oh. imong body maka-recognize ang imong body sa SARS-CoV-2, ang virus nga nag-cause sa COVID-19. SARS-CoV-2, Oo, ACOV-2. so kung ang imong IgG positive na, ang imong IgM negative na, kinahanglan lang nato i-measure ang imong antibody titers kung taas na. And then you can actually donate your plasma so that somebody who is experiencing severe and critical COVID-19 pneumonia can have a chance to survive. Unsaon man din ang plasma, Dok? Mura siya blood donation. Okay. So, Pero- mga like sa ordinary nga tao bang like convalescent plasma, medyo bugat-bugat, makadugo og ilong. So, for an ordinary COVID patient who is a warrior, who survived COVID, moadto ba ko sa hospital para mo donate ko sa akong plasma? Yes. So na-type, di ba? Type A, type B, type AB, type O. So kung ma-donate ka og plasma, so sa pasyente, kinahanglan ka pareha og blood type. Kunya i-measure, titignan kailan ka last
kailan ka first nag-symptoms, kailan ka na-discharge or naka-recover, unya kung naa na kay antibodies, i-measure ang imong antibodies. If it's enough, and then, pwede makuhaan og plasma. Unya kana, mura siya blood donation nga i-donate sa pasyente nga na COVID. So makatabang yun ni siya mga quarantine. So katong ato ang naamang guni ethical issue. Yes. Kasabot mi nga nganong di naman ang naipangutana uban sa netizens. Nganong dili naman lang gyud diretsoon sa soto og ta-identify tong mga COVID patient nga naka-recover. Okay. Amo nang gikuan diha kay nato ethical issue ana niya. Dili ta basta-basta kay ang atong pasyente pagsud diri sa atong hospital, ang purpose niya is consent to care nga maayo sa COVID. Yes. Wala man to nag-ingon nga gamiton niya namo ang imuhang data ma'am para matawag. No, it's not like that. So that's why it's more of voluntary on the part of our patients. Kay we always believe that consent, no? Transparency in Data Privacy Act, then consent man na diha nga matter, kinahanglan gyud na i-consent sa part sa atong COVID warriors. So panawagan sa mga COVID warriors around the province of Cebu, you can contact us here in Vicente Soto if you wish or you want to save more lives here sa COVID-19. Okay, daghan ng mga tao nga mag-donate, no? Ang ilang i-donate na ay pagkaon, na ay PPEs, na ay equipment. Okay, kamo mga naka-recover na sa COVID, ang inyong ma-donate kay ang inyong plasma. Right. This can be life-saving. Ang mga tao nga himsog ang lawas, posible din nga makadonate mo og dugo kay needed mo na. Alright. Thank you. And there's no payment, no? It has to be voluntary, altruistic. It's important nga mag-donate ka kay gusto ka nga maka-save ka og life, not because you will be paid to do so, no? That's unethical also. So pero imuha man na ikaw bahala important that you understand the main reason nga mo donate ka og plasma is because you want to save somebody's life. Alright. Nasa tay question diri sa ato ang live no sa nagtan-aw nato ron sa Panimalay. This is about emergency room nga concept niya ba debunking myths man ni atong ipang debunk kung unsay dili sakto or unsay tinuod ani mga butanga. Angel Istoque Acosta. Hello ma'am. So hello ma'am sir. My sister badly needs a check-up from a doctor sa iyang kalyo. What is kalyo? Kanang Yung kalus. So sakit na jud maglisod na siya og lakaw. Okay. We don't know how to contact a doctor for this kay. Mao na ni. Mahadlok mi magpa-ER due to COVID situation. Okay. Do you have advice po, doktor? The first thing is you don't need to immediately go to the hospital. Kay naaman daghan nga telemedicine or teleconsult. So pwede ra ka mo tawag sa atong mga doktor diha sa OPD, sa Facebook page nato na ay mga numbers nga pwede nimo matawag to ask for advice, for medical advice. And then they will tell you kung kinahanglan ba ka muanhi sa ospital. Right. So sa hospital, at least sa VSMMC, atong gi-separate ang atong COVID ug ang atong non-COVID. So kung wala kay COVID, pwede ra kang muanha sa may atong OPD building. Kana nakaron ang murag admission area or emergency room area para sa mga tawo nga non-COVID. Meaning, walay gibati nga sintomas, respiratory or fever, no? Unya, not coming from a hot spot or an area with evidence of localized transmission. Pwede ra ka muanha sa OPD building if you're non-COVID. So ayaw ka hadlok. Dili gyud mahadlok ha, dili mahadlok sa hospital kay ang uban, di ba, kanang ilaharang ikip ilang sakit. Yes, yan ni grabe. The last time no, daghan tang mga pasyente na COVID deaths, no, namatay less than sa 48 COVID, hours. Less than 48 hours. Kay ilang tinitiis nila. Diagwanta nila ilang gibate. So please don't do that. You don't have to go directly to hospital. You can call na ay daghan mga doktor. Pwede ninyong ma-contact. Dili lang ang nag-teleconsult sa Vicente Soto. Daghan ang mga nag-teleconsult nga private mga doctors. Naapod ang EOC or ang Cebu Medical Society na at sila yung mga doctors nga pwede ninyong matawagan. Right. Kanya,
kung dili mo katawag, pwede ra mo mag-drop o message sa atong inbox sa Facebook page. Right. Or you can also visit your nearest cluster clinic or inyong mga barangay health centers na ay mga tao diha. Inyong mga cluster clinics diri sa Cebu City, there are 5, so know where your barangay belongs. Right. And they can refer you kung kinahanglan ba mo nga mo anha sa ospital. Okay, sunod nga pangutana gikan Yes. ni Lorenzo Padilla. Hello sir, good afternoon. Good evening na di ay. Is it true that ritonavir was stopped by WHO? Matubag ni nato Dok? This is actually Lopinavir, Lopinavir. and Ritonavir. Yun po yung tamang term. Lopinavir and Ritonavir. Okay. Lopinavir and Ritonavir is actually antiretroviral drugs. Tambal na para sa mga tao nga na ay HIV or human immunodeficiency virus. So that is an FDA-approved second-line antiretroviral drug. So kana primarily ang muinom anang mga tambal kanang mga na ay HIV. Sa HIV nga kuan siya medicine. Infection, yes. So maintenance medication. Lopinavir, So, Ritonavir. Ritonavir, Oo, okay. kana. So primarily dili na stop no kay kana maintenance medication man na. That's a second line generation drug no, an antiretroviral drug for HIV patients. But initially it was used for COVID-19 as an investigational drug. Usa ka mga posible nga pwedeng makaayo sa COVID-19. But karon ang Lopinavir, Ritonavir, because the only way that you can get that particular drug is through the HIV program of DOH. So, but for those mga hospitals nga naay gitawag na solidarity trial for remdesivir, uban na diha ang Lopinavir, Ritonavir. Alright. Oo. So it's clear from our expert doctor here on my side, Dr. Helen Madamba. This next question of Rhea Villanueva. Hello, Miss Rhea Villanueva. If mag-swab test, how long to wait to get the results? So let's qualify. If mag-swab test, how long to get the results? Okay. If you are a patient of Soto and you are in Ari Clinic, so our turnaround time for that is next day. Okay, prior to 3 p.m. na swabbing on this given day, you get the result the next day. The Vicente Soto Memorial Medical Center Sub-National Laboratory is responsible for swab test results of the different hospitals, okay, here in our province. Kung ang imong giswab, kung asa karapitan nga hospital, 3 p.m., no? Nga cut-off, nga naabot na siya sa SNL, it's 1 day or 2 days ang iyang results. Pero kung community swabbing ka, ang imuha ana nga mga samples, dili na siya diri sa VSMMC SNL, kundi adto na siya sa atong Cebu TB Reference Laboratory, CBTRL. So duha man ni kabuok ang nagdaga na to nga mga laboratories sulod sa diri sa DOH compound, no? Yes. Ang SNL para sa mga hospitals kay giklaro man gyud maayo ni Dr. Jaime Bernadas nila ni Dr. Aquino nga ikuan gyud na para paspas, no? So, hospitals ari sa SNL. Ang mga community swabs adto ta sa CBTRL. So for SNL, the results is 1 to 2 days. Okay? And abot before 3 p.m. gawas ang resulta. And actually, you can also look at the test prioritization no, sa DOH. Ang atong numero 1 nga i-prioritize sa testing kanang mga naisari severe acute respiratory infection. Meaning, asa man sila mag-adto, di ba? Naan man sila sa mga ospital. So, priority nato ang mga specimens nga gikan sa mga ospital kay kini sila mga SARI or even MARI. MARI is moderate acute respiratory Napagod ay Mari, Dok? Oo, Mari, oo. Oh. So, basta gikan sa ospital, kini ang mga pasyente nga naay gibati. So, priority gyud nato na aron ma-segregate natin kung COVID ba ni or non-COVID. Those in the community, posible nga asymptomatic or mild lang, no? So, they can be prioritized by the Cebu TB Reference Laboratory. Right. So SNL for hospitals, CBTRL for Yes. communities. Okay, Oo. swab.
So, Napo pagpapatiin diri. ko, no, si Edsel Pepito Inosyan. God Oh, God Dean. bless and more power. Hi, Dean. Prayers from the University of Cebu College of Medical Technology. Yeah, I'm also proud nga also part of the faculty of Yan, the oo. College of Medical Technology of the UC, University of Cebu. Yes. Hello, Dean Inusyan, ug sa ato ang mga nabanggiitang mga faculty members sa University of Cebu College of Medical Technology. Hello sa ninyong tanan. Salamat sa pagtanaw. And naay pangutana, Doc. Hazy, or nasa suggestion or question. Hazy Fabre. Hello. Is it possible nga maka-set up og means to see their COVID positive nga naa dira sa Soto? My lolo died there and wala jud mi kita niya. Condolence to your family, Hazy Fabre, no? Deepest condolence from Vicente Soto Memorial Medical Center. So, Yeah. can we answer the question? Yes, actually, we will take that into consideration. Maayo na suggestion, no? Right now, kasi our limitation is the safety also of our healthcare workers and the data privacy of the patients, no? So, dali raman karon maka-share or mga pictures or videos, no? Pwede yan mag-viral. The patients, dili man namo ibawal. Yeah. Hindi bawal magdala ng kanilang sariling cellphone. So, kung naamoy cellphone, that's one way nga makakontak ka mo sa inyong mga family members nga ma-admit sa Soto. And it's important nga kaibaw ang tanan, mga quarantine, what it's like to have COVID, no? Kung maka-COVID ka, wala kay watcher, wala kay bisita, dili pwede ang bisita kay basing matakdan. Right. Okay? And kung kasawi ang palad, no, na Kani sa iya pare siyang lolo. yan, oo, Namatay. na makutloan o kinabuhi. Kalawang gud atong kutloan Oo, og kinabuhi. yun yung script ko sa araw-araw eh. Ah. So, importante na intindihan niyo po, within 12 hours of the patient's death or the patient's demise, 12 hours. importante na malibing, no, malubong ang namatay. Kay aron dili na siya makatakod og lain. Right. So, we really have a 12 hours. around time of 12 hours. In 4 hours kinahanglan na naanay death certificate, kompleto na ang chart, ready na makuha sa funeral parlor ang cadaver, no? Cadaver is what we call the dead person's body. body, Oo. And then kung dili maka-arrange ang family of funeral parlor, we usually call the funeral parlor on deck. Yes. Kay kinahanglan makuha na siya from Vicente Soto and mabury or makremate within 12 hours. Pero from wala the man death. gyud regulation, Doc, nga cremation gyud, di ba? Cremation No. is the one nga unta may mahitabo. But Yes, if you oo. can just lubong your the dead Pwede na body malubong ang 12 hours, patay, oo. okay ra gyud na Okay po siya. na. Oo. The problem is, I think, for example, dili ka taga Cebu City o gikan ka sa probinsya, unya hassle naman kaayo dala og body, Alright. no, cadaver going back sa inyong mga probinsya. And kunwari na naay cremation, Yes. crematorium nga available. Kung imo ipa-cremate ang body, so all you end up with is a small container of ashes. Ashes, monas Na cremation. imong madala-dala, no? You can easily bring the ashes, ibutang sa inyong cemetery or holy place kung asa ninyo ibutang ang remains sa imong loved one. Correct. And speaking about that, remains of loved ones, mga cadaver, today, okay, yan. Rita Doc, Oo. okay, we have some pictures on Yan, that. oh, Okay. sige. So last July 2, 2020, VSMMC received this reefer van. Kana. Dako nga reefer van from the Office of the Presidential Assistant for the Visayas or OPAV. So on July 6, 2020, VSMMC received another unit of reefer van with the same specifications given by OPAL from Aboitiz Foundation. Thank you. Through Visayas Electric Company or VECO in partnership of the following corporations: BNR Construction and Development Corporation or Rough Crane and Chrysalex Trucking Corporation or Prime Mover Trailer. Right, para unsa man ni, no? So to deal with the surge of COVID-19 cases,
VSMMC will be using these refrigerated vans to temporarily store the deceased. These will be used as storage units between the time people die and when a funeral home picks them up. These units will also play a vital role in strategically managing the increasing number of deaths, considering that VSMMC deaths caters both COVID-19 and non-COVID-19 cases. So again, with our stakeholders on this project, we have the Office of the Presidential Assistant for the Visayas or OPAV, the Abuitis Foundation, Visayas Electric Company, VECO, BNR Construction and Development Corporation, Chrysalex Trucking Corporation. And we would like to thank also our Chief Administrative Officer, ang bagiitan o gwapo po ni Pod, si Attorney Paul Gino S. Lopez, okay, for facilitating this. Ug mao na kani siya karon ang naa. Ginaingon bitaw nga, ngano naamantaan ni diri sa Soto? This is preparation. Yes. This is practical preparation that Soto is always proactive. It's better to be proactive than reactive. Yes. Kung dili siya magamit, maayo ra pod. It means to say nga, yes, we are very good. Wala tay nakutluan og mga kinabuhi. Yes, but we have to prepare. Kay diri sa Tambalanan, it's like from admission man go to discharge and whatever happens thereafter, di ba? Yeah, so we want to hope for the best. No? We hope for the Prepare best. for the worst. And Yes. prepare for the sakto gyud na, Oo, no? okay. Sa Hope for una, the best, prepare for the worst. Sa una, ang atong morgue can only accommodate 4 cadavers o Yes. patra. Mm. Oh, and there were days nga naatay patay nga like 15 to 20, no? It's possible nga sa usa ka adlaw 15 to 20 ang makudloan og kinabuhi. So we really have to call, no, double time ang atong mga funeral parlors. Pero dili man ta ganahan nga magdugay ang mga cadaver diha sa atong morgue, no? So it's important nga naatay mga preventive measures like this reefer van will provide us space asa ibutang ang mga cadavers until Yeah. the time nga just in case na ay mga delay. Just in case. Yes, just so in it's now case. prepared. Okay? This is preparation so that when time comes, we are ready. Okay? And we also have to follow the guidelines Set mga by pahimangno DOH. sa DOH. Yeah. And our mortuary head is the Dr. Chamberlain Agtuca. Okay? Siya So, ang naghimo sa atong hospital order, sa atong guidelines on management of deceased bodies or cadavers. Right. Especially those na with COVID-related diagnosis. Right. So, Yan we also have to explain, no, na dili tanan nga namatay na COVID na kaagad, no? So it's possible na ang diagnosis is COVID suspect, COVID probable, or COVID confirmed. Kung ang pasyente namatay na nga wala pa gawas ang iyang test, posible nga COVID suspect or COVID probable. Okay. No, but we have to treat the patient the same way. We have to treat the cadaver the same way. Right. Even if suspect ra or probable, kinahanglan ma-bury or malubong ang patay within 12 hours of the death. Timan mga ka-quarantine, ang kanang within 12 hours from death kay mao gyud na ang standard time. Yes. Okay? That's the standard time. Ug naa diri tubag nato si Ma'am Ria Villanueva. Thank you for the answer. I was wondering lang kay I'm admitted in a private hospital kay nanganak. I got the result from other swab tests which is negative, but they don't give us discharge clearance until we get the result from Soto. So I guess paying an expensive to have swab test is useless. So amo lang ipabalik ko no pahibaw nga ang Sub-National Laboratory sa Vicente Soto is libre kini. Free of charge. Free of charge kay sa PhilHealth man eh. So whatever amount that you are paying to your provider, that's not on Vicente Soto Memorial Medical Center Sub-National Laboratory. Okay? So it's clear mga ka-quarantine that when you have test here, so ayun ninyo nag-ari sa Ari Clinic ay there's no payment for that if you are swab for SNL. Okay? Yes. Sige, daghang kayong salamat ana. Okay, and so di pa tamo padayon mo pa salamat sa ato ang mga tao behind this program. We would like to thank our producer, Incident Commander, and Medical Center Chief Dr. Gerardo M. Aquino Jr. Thank you very much, sir.
Alright, thank you so much, Doc, for this. And of course, to our Regional Director of DOH7, Dr. Jaime Bernadas, of belated happy birthday! Yan. RD, laban ng RD. And his team, okay? And also, members of the IATF, IATF. General Simatu and his team also. right, Secretary Galvez, Secretary Duque. And would like to call on all of those who are involved with social development work, the civil service organizations, the private organizations, the non-government organizations, and even the medical societies. I think at this time of need and this time of crisis, it's important that we unite and we have action. We have concrete actions and plans. Regardless of your opinions, no? Kung na may opinions ang tanan mga tao. May opinion. But it's important na kung naatay suggestion or naatay mga criticism, naapod tayo gibuhat aron masolbar ang problema. Right. Yan, so there's a very big challenge. Hopefully, kung na-address na kaybaw na taon sa mga problema sa mga tao, na makahanap tayo ng solution sa mga problem. Right. Transform your frustrations, your criticisms, your anger into action. Okay? Yes, oo. And palihog na lang ta sa pag-atiman. Ani, naata diri ato mga social media platforms. Many platforms that So you that can you are choose from. informed. Because we believe today, nowadays, misinformation nowadays is already a decision. Yeah. Okay? So we have Twitter and Facebook at official VSMMC. We have YouTube at Vicente Vicente Soto Soto Memorial Medical Center, or And email us. Email at VSMMC_OSM@yahoo.com. Please share all of these pages, all of these platforms so that we will expand further our public information and communication because your ideas, your suggestions really matter to us here kay kamo diha sa mga panimalay o bisag asa man kamo karon, you are part of the Soto family because ang ato ang PGS mantra is always shared identity. So appeal mo diha sa inyong panimalay nga nag-iya ug nag-ugmad niini ato ang tambalanan nga Vicente Soto Memorial Medical Center. And again, no, if anybody wants to help out with or make a contribution to the crisis, number one, if you have COVID and recovered from COVID, you can donate convalescent plasma therapy for those who are in severe and critical conditions. If himsog ang imong lawas and you are able, you can donate your blood at the Blood Services Unit. And if you have materials or you have resources that you can share with us, you can actually ask us what are our needs and Right. contribute to us by informing us of the needs of the community. Remember that the communities are front lines and our hospitals are already the last line of defense. Okay, kami dinhi sa Soto always mi naaninyo mupadayon mi sa pag-broadcast sa inyuha everyday para masturya mo diha sa inyong mga panimalay. Kay ngano Dr. Helen, Kay dinhi dinhi sa sa Soto, Soto, kalidad kalidad nga nga serbisyo, serbisyo, among among garbo. Kini si Attorney Kini Panugaling. si Dr. Helen Madamba. Mao kini ang Soto Live. Maayong gabi. Maayong gabi.